Salamat. Ang atong tema, pamatud-an ko nga ang RCC nagsimba sa yawa nga si Lucifer. Sumala sa Biblia og referensya. Nga mga higala, dili lang siguro nato ikalain no nga mao ni atong tema murag lain paminawon tungod kay mura og naghatag ta og judge nga ang inyong gisimba ang yawa nga mao si Lucifer. Nakuha na ko ni mga higala sa amuang GC nga nag-conversation mi didto nga konfirmasyon nako ngadto nila nga mga RCC nga nagsimba gid sila kang Lucifer. Pero sa excuse me, matud pa nila nga kada kuno ang Lucifer nga ilahang gisimba, dili na kuno na ang yawa kay si Kristo na kuno na. Biblical ba nga ang Lucifer nga naa sa Biblia mao si Kristo, no? Kay sa ako ang pagtuon sa Biblia, kung inyong sundan mga igsoon, anindot kayo. Kay sa tibuok Biblia, ilabi na sa English version, sa King James, no? Mabasa ginato. Kung imo siyang i-research dito mga igsoon, usa lang ka kapitulo og bersikulo ang nagisgot dito og Lucifer. Usara. Kanang giingon diha nga anak sa kabugason nga giingon daghan ang anak sa pero ang uban diha nga anak sa kabugason dili wala nag-refer sa maong yawa, kundi anak sa kabugason mo nag-refer sa kahayag sa kangitngit. Nga kung imuhang tan-awon, wala siya nag-refer sa yawa kay ang yawa dili man na hayag sa kangitngit kundi mao na siya nagdala sa kangitngit sa kalibutan. Kung imuhang subayon mga igsoon sa tibuok Biblia, usa ra gyud ang nag-ingon diha nga Lucifer. Oh. Sa English nga hubad, nag-ingon sa anak sa kabugason, nag-ingon sa diri mga igsoon, no? Sa Isaiah 14:12 nag-ingon siya, naunsa ang pagkahulog mo gikan sa langit o kabugason. Sa English ni siya nag-ingon nga ining o kabugason o Lucifer. Sa ato pa Chapter and verse, bro. Or chapter and verse. Chapter and verse. Isaiah 14:12. Okay. Unya nag-ingon sa diri, kining kabugason diri nagisgot kung imuhang tun-an ang kabugason o kabugason, mao ra na imuhang i-search diha sa Biblia, mulusot ang na almost 6 kabuok o kabugason. Pero kini ra gyud siya nag-refer sa English nga Lucifer. Kinsa man ni siya, mga igsoon, ha? Nag-ingon sa diri, o nga ikaw man unta ang magalumpag sa nasod, o ikaw miingon diha sa imuhang kasing-kasing, ako mukayab ngadto sa langit, ituboy ko ang akong trono ibabaw sa mga bituon sa Dios, ug ako mulingkod sa bukid nga tinumanan sa kinatumyan nga mga dapit sa amihan, ug mukayab ako sa ibabaw sa mga kahitasan sa mga panganod, himuon ko nga ang akong kaugalingon mahisama sa taas uyamot. Sa ato pa, mahisama sa taas uyamot, nag-refer sa Diyos. Ang iyang gusto dahil sa yawa nga mahisama sa Diyos. Delikado dahil igsoon. Kining kinaiya nga gusto ka nga mahisama sa Diyos. Kinaiya dahil ni siya sa yawa igsoon. No? Gusto siya nga mahisama sa taas uyamot. Kinsa ni siya? Mao ni siya si Lucifer. Sa ato pa, sumala sa akong gisulti ganiha nga kung maghisgot og anak sa kabugason, dunay almost 6 kabuok word nga anak sa kabugason nga naa sa Biblia. Excuse me. Pero usa ra gyud ka anak sa kabugason ang nag-refer kang Lucifer nga mao daay ni siya ang yawa. Biblical ba mga igsoon? Nga kini si Lucifer mao ni siya ang anak sa yawa, mao ni siya ang yawa. Atong tun-an mga igsoon no? Biblia gid ang atong tun-an. Madayon ta. Nagaingon siya. Silabon muna ni siya no nga ang iyahang gusto nga iyahang himuon mao ang mula makigsahisama sa Dios. Gusto niya mao na siya kinaiya sa yawa. Kung atong kung atong saksihan mga igsoon ang record sa Biblia kung unsa ang nahitabo dito sa langit. Sundi ko ninyo mga igsoon pag-abre sa
pinadayag 12:9. Gikan sa city mga igsoon, nag-ingon siya dire, gikan sa city. Og unya nahitabo ang gubat didto sa langit, si Miguel ug ang iyang manulunda nakigubat, batok sa dragon. Kining Miguel nag-refer ni siya kang Jesus Christ, no? Miguel ug ang iyang mga manulunda nakigubat sa dragon. Mao ni siya ang away dito sa langit igsoon. Unang away dito sa langit nga nahitabo. Kinsa ang iyang kontra dito? Gitawag dragon. Kinsa ni siya? Nga gusto mo pahitaas sa iyang trono, ibabaw sa trono. Mao ang si Lucifer mga igsoon. No? Si Lucifer gusto siya mutaas, gusto siya nga makikisama sa Dios, busa nakigubat ang anghel ni Miguel. Nag-iingon sa dire, ug ang dragon ug ang iyang mga manulunda nakigubat. Sa tuba naabot siya mga manulunda ang dragon, no? Nag-ingon sa dire, apan gilupig sila ug wala nay dapit alang kanila didto sa langit. Ug gitambog ang dakong dragon, ang serpente nga karaan, ang ginganlan og yawa ug Satanas. Kinsa da itong gitambog? Sumala ni Isaiah nga gusto siya nga makighisama og ang iyang trono. Ang iyang trono mahisama mulabaw pagid sa trono sa Dios ug makighisama sa Dios. Kinsa kay ito? Si Lucifer gitambog sa yuta mga igsoon. Og nagaingon sa dire, ang maglilimbong sa tibuok kalibutan siya gitambog ngadto sa yuta ug ang iyang mga manulunda gitambog uban kaniya. Og sa makusog nga muna siya katulang tunlad. Kinsay gitambog mga igsoon diri sa yuta? Si Lucifer, sumala ni Isaiah. Gipamatud-an diri sa pinadayag nga ang kini daing gitambog mao ni siya ang dragon ug serpente nga ginganlan og yawa mga igsoon. Di basta-basta. Sa ato pa, kung atong tan-awon higala igsoon, ang gisimba karon sa Roman Catholic Church mao si Lucifer. Kinsa daay ni si Lucifer mga igsoon? Mao ni ang dragon, ang serpente nga karaan, maglilimbong sa tibuok kalibutan. Atong aninawon mga igsoon, pamalandungan nato. Tibuok kalibutan ang iyang nalimbungan. Tinuod o dili tinuod? Tinuod. Tungod kay nakita nato nga nagsimba ang tibuok kalibutan diha niya. Oh. Nakita nato mga igsuonan nga nangutana ko sa mga RCC nga naa sa among GC. Nangutana ko, tinuod ba nga nagsimba mo kang Lucifer? Yes, tinuod. Sa ato pa klaro, no? Nakita na pamatud-an nga ang RCC ay karon nagsimba kang Lucifer. Mga tarungan mo nga kanang anak sa kabugason. Mga tarungan mo nga si Jesus Christ naay Jesus Christ, pero ang atong gisgutan kadtong Lucifer nga gitambog sa yuta. Oh. Si Jesus Christ walay record nga gitambog sa yuta. Por eso 100% tataw og tinaw pa sa sabaw sa butong nga kanang Lucifer nga gitambog sa yuta, mauna siya ang serpenting karaan ug gitawag nga yawa igsoon. Lig-on kaayo ang tema nga nagbarog tungod kay biblical, no? Kung imo pong i-research sa Google, akong gi-research sa Google, nagpamatuod, no? Nagpamatuod. Gisend na ni Brother Rosales amo ang GC nga kanang Lucifer nag-refer sa devil. Unsa man ang devil? Ha? Mauna siya ang yawa mga igsoon. Busa niining takna sa gagabihon, ayaw ninyong ikasakit ang ako ang tema tungod kay og inyo lang paminawon mga igsoon na apatay panahon nga mo mangita sa kamatuoran. Ang kamatuoran
igsuunan mao'y atong pangitaon dili nato barugan ang atong namatahan nga wa ganit ta nakasabot. Daghang salamat og maayong gabi ka natong tanan. Okay, thank you sa tanan, no? Ang mga solid listeners ug mga viewers nining programa ni Peter Di Pindon. bro. Oh, 10 no 10. Ang ilang Pero- answer ba kanang kuan pwede ikaylay mukat og pananglitan 30 seconds la ikalay ingon ha. Kay Oh, kanirang isa kong 15 gamiton. seconds lang ta, bro. Sa 15 seconds lang ta para madali. Ikalay tig kuan bro kay kanirang gisa kong gamiton ha okay ra. Okay, Ikalay- ikuha lang ang oras kay para makita na ko, bro. Sige. Okay. Oh, thank you sa tanan mga igala mga igso, no? Sa mga solid listeners diri sa programa ni Peter Pindon o mga followers, paki-share lang. So, may gabi po ni Gon friends, no? Okay, negative side. Ready ka na sa imong pagguba sa iyong tema karon nga iyang gibarugan? Okay. Okay, sa diyang mangutana ka sa pagsugod, magsugod po datong oras proceed. Okay. Affirmative, mangutana ko nimo, sakto ba ni imong gihimo nga tay mga barugan nimo nga ang RCC o Katoliko ng simba sa Lucifer o Yawa? Tama o sayo? Okay, motubag na ko. Sakto kaayo kay bago ko naghimo og tema diha sa GC, ako anang gi-confirm og tinuod ba gyud nga gasimba mo kang Lucifer. Ang tubag sa RCC nga moy akong napangutana, yes, gasimba mi kang Lucifer. Sunod pangutana. Makahatag ka ba kung unsay kahulugan sa Lucifer o Yawa? Okay. Wala ta nagisgot og kahulugan. Ang atong gisgutan mao ang Objection ako mo, ang gipanutan. Okay? Ka time. So, unsay objection? Ang tema manggod niya, klaro manggod kaayo dinhi sa GCO, pamatud-an niya sa Kapaklan sir, timer Peter. sa imong oras. pamatud-an niya nga gisimba sa RCC ang Yawa nga mao si Lucifer. So akong pangutana si Ibo gyapon, makahatag ba siya unsay kahulugan ani Yawa og Lucifer kay na manggod Yawa nga mao si Lucifer. So narajud ko, makahatag ba siya unsay kalahian sa Yawa og Lucifer? Okay, unsay counter Okay. mo affirmative bago ta maghatol? Mo-counter ko bro. Wala ko nagpamatuod nga ang kahulugan sa Lucifer mao ang Yawa. Wa po ko nagpamatuod nga ang kahulugan sa sa Yawa mao ang serpente. Wala. Ang ako ang tema nagsimba ang RCC sa Yawa nga mao si Lucifer. Sa ato pa isa, dali lang. Ang akong tema nagpunting sa Yawa nga mao si Lucifer, nga mao nang itambog sa kalibutan. Wala ko nagtima nga ang kahulugan ni ini mao na. Mr. Moderator. Okay. Dawaton ba nimo nga ang kahulugan sa Lucifer is a bearer of light? Dawat o dili? Dawat ko ana basta wala sa nag-refer diha sa Isaiah 14:12. Pero og mag-refer diha sa maong teksto sa Isaiah 14:12 nga kanang Lucifer nga naa diha kay sa tibok Biblia usara ka kapitulo ug bersikulo diha nga Lucifer, Isaiah 14:12 nag-refer gyud na sa Yawa nga mao ang gitambog. Next question, next. Okay. Next question. Uyon ka ba nga ang kanang gitambog nga naa sa yuta usa na sa kayawa nga giingon sa Satanas? Uyon ka. Yes, mao na ako ang gipabarog karon nga gitambog ang Yawa diri sa kalibutan nga mao si Lucifer. Tungod kay nagpakita siya usa ka motibo nga gusto siya nga magpareha sa Dios sa akong gibasa sa Isaiah 14. Gitambog siya, nakigubat dito sa langit. Si Miguel ug ang iyang mga anghel. Question. Gitambog. Next question. Okay, sunod pangutana. Kay ni uyon ka man nga ang litra nga Lucifer o ang buot sa Lucifer kahayag, uyon ka nga ang litra nga kahayag dili nimo pwede matando sa inaingon nimong Yawa, ang Yawa kangit-ngit. Uyon ka o dili? Objection, Mr. Moderator, kay iyang nasa ang palasing nga iyang gihimo, Mr. Moderator, ni uyon daw kuno ko nga ang litra daw kuno. Ang litra nga kahayag. Wa man ko giuyunan nga ang litrang kahayag. Kay kanang pulong kahayag, words na siya, dili na siya litra. Kay ang litra, Objection, Moderator. Okay. Nag-objection siya. So, bago ta maghatol unsay mo ang counter. Idawat.
Gidawat Ganito. niya ganina, sige gidawat niya ganina nga ang kahulugan sa Lucifer are bearer of light, gidawat niya karon ako ana pag ipangutana. Kung unsay buot pasabot aning Lucifer, ako lang gibalik good para ma-refresh before ko mo-proceed sa other questions nako. Ang Lucifer ba mao ba ni ang nagdalag kahayag o ang nagdalag kangit-ngit? Mr. Moderator, counter ko Okay. og balik Mr. Moderator kay gausab-usab ang iyahang ang ako ang gi-objeksyonan ganiha ang pag-ingon niya nga niuyon ko sa litra nga kahayag. Wa man ko giuyonan nga litrang kahayag, wa man kanang utanag litrang kahayag. Di ba? Muna Mr. Moderator, ipaklaro ang pangutan. Okay. Moderator time. Moderator time. Okay, para kaduhan naman na siya, no? So, i-ruling, Okay. moderator time sa ruling. O niya, pag ruling, next question, pwede ibalik mo o ipatinaw mo negative side, no? I-ruling Okay. na to ang mga pungutan si proceed. Gidawat niya ganina sa una akong pangutan na nga ang kahulugan sa as a premise no gibat-bat ako gayon na nga uyon ba siya nga ang Lucifer meaning kahayag ni uyon siya oo gi-refresh na po na karon nga dawaton ba niya aw asa man iyang uyunan ang Lucifer nga ang meaning kahayag o ang Lucifer nga ang meaning kangit-ngit. Okay, magtubag na ko. Kana nga pangutana mo na ako ang tubagon. Ang akong giuyonan nga Lucifer nga kahayag kining wala diri nga record sa Isaiah 14:12. Kay ang kining gitawag diri nga Lucifer nga naa sa Isaiah 14:12 mao gini ang yawa. Kay nakigubat man o gitambog man sa kalibutan. Oh, Okay. dili. Sorry pangutana. Okay, okay naman di ay. Ang sunod pangutana kay niuyon ka man nga ang Lucifer nagkahulugan o kahayag. So dawaton ikaw as amahan, dawaton ba nimo nga kahayag ka sa imong pamilya? Dawaton nimo o dili? Objection Mr. Moderator. Naabot sa akong pagkaamahan. No. Okay. Counter Sir, part 2. objection. Moderator time. Dili magsapaw, no? Lalagyan ko. Objection. Objection, para ma-clear na to, no? Ang objection ato sang ikiter, kay doon na may counter, pwede po na to ikiter, ipasabot, no? So, likay lang ta sa katawa, magigala mo iso, no? Debaters, no? Para nindot ang inyong debate. So, kung sa objection mo. Ni-object ko. Ako, Mr. Moderator, kaya ako may ni-object. Sige, ikaw na. Sa akong object, naabot sa akong pag-amahan, nga dawaton man daw ko nako nga ako ang amahan bilang kahayag. Wa man ko nagpamatuod ana nga ako ang amahan bilang kahayag. Muna, Mr. Moderator. Mukhang ko. Okay. Counter, sis. Wala gyapon ko nawala sa linya kay ang amo kong gidebatihan diri wala man ko kuningon nga ang binuhatan og karakter sa ni Lucifer nga nahimong yawa ang akong giduot diri ang Lucifer kung maayo ba nga termino maayo ba nga word kay niuyon man siya gaina nga ang Lucifer is a bearer of light kung nagdala kahayag gi-refer na ko sa iyang pagkatao sa iyang pagkaamahan dawaton ba niya nga morning star o bearer of light niya sa iyang pamilya ana lang naman naagyapon ko haong gyapon ko sa Lucifer ani dawat lang o dili. Okay. Ang iyang gusto may tabo affirmative, dawaton ba nimo ang iyang pangutana bisan sa atong tema na-focus ta sa yawa nga mo si Lucifer sa RCC mao na ilang ginakuan. So wala tugalan tas tinud ang tema nato wala amahan diha nga gikuan isip debaters. So depende sa affirmative kung dawaton niya imong pangutana o dili. Okay, dili ko mudawat ana kay ug mudawat ko ako ang naghimo og guide nga mawala sa tema. Di ba? Okay. Kining ang next question ta. Sige, next question. Dito sa pinadayag, kaklaro kaayo. Ako, si Jesus, ako si Jesus, nagsugo sa akong anghel. Pagpadayag na ining mga butang nga ngadto sa simbahan. Kaliwat ako ni David, ug ako ang mahayag nga bituon sa kabuntagon. Ganina niingon ka, premise niya, ganina niingon ka, ang meaning sa Lucifer is a bearer of light. So karon niingon si Jesus, ako si Jesus, nagsugo sa anghel, nagdala ni ining mga butang nga ngadto sa simbahan. Kaliwat ako ni David, ug ako ang mahayag nga bituon sa kabuntagon. Pangutana, nasayop ba ang Ginoo sa pag-angkon nga si ang kahayag o bituon sa kabuntagon? Nasayop ba siya wala? Okay. Ang tubag, ang Ginoo wala masayop. Ikaw mo ay nasayop. Oh, sa reason
nga imong ikarga dire sa ako ang tima nga gigamit nako ang Isaiah 14:12 nga kanang Isaiah Objection. 14:12 whether we like it or not itubag man ko sa categorical Mr. Moderator. Okay. Natay doon natay ka sa pag-explanation. So bago adi sa ta mag-access no magsulod no. O manon sa nato ang time Sige, para sorry. magkwanta. So ang time ipa-running bro. Aw man na demo abi nako wala pagikitir sa moderator. Okay na. Okay na, sige. Okay. Okay, resume na tong oras. Okay. Ang ako ang tubag nga kanang kahayag nga mao si Kristo walay problema na pero dili na mao'y akong gitima. Ang akong gitima karon kining naa diri sa Isaiah 14:12 nga mao si Lucifer nga mao'y inyong gisimba. Ako man yang giklaro sa inyo ha og mao ba ni inyong gisimba? Yes, mao na nga Lucifer. Ato ba mao na si ang yawa natubag ang imong pangutana. Okay, next question. Kini pag-angko ni Jesus nga ako si Jesus nagsugo sa mga anghel nga nagpadala ni mga butang ngadto sa simbahan. Uyunan ba nimo kini nga kini nagarefer sa pangalang bituon sa kabuntagong it's refer to Latin nga Lucifer. Laing verse na po sa 2 Pedro kung gibasa. Busa as a premise ha. Busa bidug Giguba ang laing balay. Nagbarog bunal-bunal lang kay sa laing balay. Ako ang balay may guba. Kaya ang ako ang balay nagpabarog Isaiah 14:12 og pinadayag 12 city padulong sa Newbie. Diha pangutana naghimo magag-imuhang stand. wala po na counter. Okay. Isaiah 14:12. Okay. Matud dinhi sa Isaiah 14:12, unsang pagkahitabuang nga nahulog ka man gikan sa langit o hari sa Babylonia. Hari sa Babylonia sa man, hari sa Babylonia o Lucifer ang ginabasa. Okay, tubag sa imuhang kapitulo sa imuhang version nga gigamit hari sa Babylonia. Pero sa akong version nga gigamit gipasabutan na kaganiha nga Lucifer ang pagkasulti, no? Kanang kapugason. Lucifer na diha. Unya kana nga Lucifer ako na nang napamatud-an diha sa pinadayag nga mao nang yawa. Kaya ang iya man kung plano ko next question. Okay, din higapon ko sa Isaiah. Kini Isaiah nga unsang hitabuang nga nahulog ka man gikan sa langit. Ang nahulog
Lucifer o ang yawa? Okay, ang nahulog diha si Lucifer nga yawa kay mao na ako ang tema. Oh. Diha sa Isaiah 14:12, Lucifer, unsa man iyang gihimo mao ang naggusto niya nga mahimo pud siyang sama sa Dios. Question. Okay. Next question ko. Kay gidawat man nimo ang Lucifer nga nagdalag kahayag. So gidawat ko ba nimo nga si Jesus nga pagbasa nako gay na si Jesus nagdalag kahayag og ang bituon sa kabuntagon. Dawat ko ba nimo nga si Lucifer mao pud na si Jesus, dawat nimo o dili? Dili nako dawat kay nga naman sa tibuok Biblia usara ang naghisgot og Lucifer. Isaiah 14:12 nga ang iyang gihimo sa langit mao ang gusto niya nga mahimo pud siyang sama sa Dios. Nakigbatok sa dito sa Dios ug naggubot sila Next question, sa langit og bulog. Okay, matud nimo Isaiah ra ang ingon nimo ang gikuan. Di lang ata premise ha. Sa ato ni sundan. Di lang. Stop Okay, lang muna kay sayang Sige, kay sige. sayang. Lang. Oo. Okay, maluit pud nga wa na siya mapangutana ron. No, kalma. Oh, kay ang oras mangud sis kadagan niya nangita ang Sige lang. manggugla. Okay na. Stop. Okay na. Ang modern time, so no react lang tanong. So nangita, pa-start na itong time. So pabuto na to ang iyong pangutana. Pwede ko mo tingog kanang palihog ko kiter sa kanang kuan istorya sa kuan pikas. Salamat. Okay. Okay. Dinhi sa akong gibasa sa Latin na Vulgata nga akong gibasa. Wait lang. Sa nabali. Cut lang sa ang oras ha. Okay, pangitalan sa sa tagan to time dapat ani pangutan lang diretso unta pero sa tagan Sige, na sige. consideration. No? Okay, wait lang. Okay. Matod nimo ang Lucifer nga mao ang yawa. So ang akong pangutan ani ron, ang Latin nga Lucifer nga giingon ang Latin, ang Lucifer nga gikan sa Latin nga word nga mao karon sa atong translation nga morning star. Dili ba ni aplikado sa pagsimba sa mga tao karon? Tubag, dili gina siya aplikado sa amoa. Diha na sa inyo nga inyong gi-apply ang inyong Lucifer diha inyong gisimba nga mao ang yawa. Okay. Amana sa kong tema nga ang yawa inyong gisimba nga mao si Lucifer. Kay walay laing Lucifer nga gisgutan sa Biblia kanang naa sa 14:12 diha sa Isaiah. Okay. Hatagi kog verse sa Biblia nga ipunto nimo nga si Lucifer o ang yawa mo gisimba sa mga RCC. Okay, tubag. Tagaan tagag verse. Kung gi-record nimo Isaiah 14:12 nga kana nga Lucifer diha gusto nga mahimo pud siyang Dios dito sa langit. Nakigbatok si Miguel naa sa pinadayag Next question. Okay. patulong sa Next. Okay. Question. Dinhi sa imong gibasa gipangayuan ta kag ang Lucifer o ang yawa nga mao ba nang gisimba sa mga Katoliko nidagan ka sa Isaiah 14:12 ang pangutana wa may Katoliko wa RCC diri sa nga basa sa Isaiah 14:12. Okay, tubag. Asa ang chapter verse? Okay. Okay na. Okay, Okay. tubag na ko. Oh. Dungan. Walay Katoliko diha kay ang Katoliko karon sa ara man ani sulpot. Pero i-confirm nako bago ko nakigdebate nga konfirmado gyud 100% sa imong baba gikan nga nagsimba mo ni Lucifer nga mao ang yawa. Next question. Sunod pa Okay. Sunod sa ngutana, makahatag ka bag tudlo sa Katoliko nga kaming Katoliko nagsimba gid og Lucifer? Yes. Nakahatag ko si Ulan-Ulan og si kinsa pa tong naa dito sa tuang GC. Si Public moderator. Subjection. Ingon ko makahatag ba siya official teaching nga kaming Katoliko ni simbaan ng Lucifer nga mao ang giningon niyang Lucifer nga mao ang yawa. Gipangitaan ako siya may mahatag ba
chapter, verses o pangalan sa CCC, may mahatag ba siya nga kaming Katoliko nagsimba ng yawa nga mauingon niya si Lucifer, makahatag ba siya? Okay. Na-counter bago ko magatol. Nakoy counter, Mr. Moderator. Kay ang iyahang gipangayo ron makahatag ba ko. Ilan ang problema kay bago ko nakigdebate, Mr. Moderator, i-confirm na ko daan. Namamangani dire gani si Jumil Baloria, i-confirm po na ko ni gasimba bagid ang RCC sa kay Lucifer. Yes, gasimba. Isa iyaha pod si Sister Ulan-Ulan. Nangutana po ko sa iyaha o gasimba bagid sila kang Lucifer, ingon siya nga gasimba. Oh. Ya, ang Lucifer Sige, Biblia- ko no. sige. So, sa ato ang roles, dili ta mo gawas sa mong tema. So, affirmative side, dawaton ba nimo ang tubag kay nasulod sa tema, kay doon na may referensya o Biblia, no? Referensya o Biblia ang nasa tema. So, sa iyang official teaching, isip RCC, so ang iyang pangutana, sulod sa tema bro, paki-clear lang ang tubag bro. Ipabalik ang pangutana bro kay aron niya. I repeat, okay. I repeat. Kay imo mang tema ang pamatud-an nimong ang Katoliko ni simba sa yawa nga mao si Lucifer. Karon mangayo kung official teaching namong Katoliko kay mao man na imong gibarugan nga gisimba namo makahatag ka bag official teaching sa mga Katoliko nga nagsimba mi kay Lucifer nga mauna ang yawa nga imong giduot. Makahatag ka ba? Mangayo pa kanako nga makahatag ba ko og official unsa man official doctrine unsa man imong gipahayo official teaching. Okay. Ang official teaching nagagikan ra gid sa mga member, ha? Dili ko makahatag nimo og sinulat nga teaching ninyo. Kundi gikan ra gid sa member nga ako adang gi-probe, gi-confirm nako daan nga nagsimba gid mo ni Lucifer nga mao ang yawa sumala sa Biblia. Sunod pangutana. Okay. Ang Last pangutana no. Sige, proceed. okay. Sige. Yawa, ang yawa konteksto sa usa ka espiritu nga daotan. So kami niingon man ka ni simba mi sa yawa nga mao ang si Lucifer. Imo bang dawaton nga ang among gisimba nga mao ang Ginoo nga mao ipasabot nimong yawa? Clarification ang iyang question, Mr. Moderator, kay dili kay ko kasabot. Okay. David Gayo. Okay, clarification no. Okay. Yes bro, yes. Last question. Yawa, usa ka konteksto gipasabot demonyo o daotang espiritu nga nagdala kasamok. Kay matud nimo, premise niya kay matud nimo nagsimba man kami sa yawa o kay Lucifer. So dawaton ba nimo nga kami ang Katoliko nagsimba kay among gisimba is Jesus manggod. So dawaton ba nimo nga ang kanang Jesus ug ang Lucifer isara? Dili na ko dawaton nga usara sa ako ang Okay. teksto nga gigamit. Tungod kay ang teksto nga akong gigamit kanang Lucifer mauna siya ang gitambog diri sa kalibutan nga mao ang yawa nga inyong gisimba. Sumala pa ninyo nga mga member. Time. Klaro. Okay, thank you sa tanan ng dala mo iso no. Time na. Time na. So, daghang salamat no. Sinumbagay po sa chatbox may dala mag-ison. So, sige lang. Balik ang time, moderator, timekeeper. So, ready ka na negative side sa pagpabarog, sa pagdugang, sa pagguba sa iyang pundasyon? Okay. Proceed. Okay. Kasi sa sound. Kasi nung may moderator may sound song. Ito na, timekeeper. Okay. Karon ako as negative, may last question nga uyon ka ba nga kaming Katoliko nagsimba kay sa Dios nga nag Lucifer. Ningon siya last word niya ningon siya dili uyon. Wala na ko gidugtong dito ang Lucifer o yawa pero akong gigamit Lucifer na uyon siya. Kinsa gid ba si Lucifer? Si Lucifer sa Biblia kasagaran gihulagway isip usa ka anghel nahulog gikan sa langit tungod sa iyang pagrebelde sa tibuok Dios. Wala may problema ana kay mao ba nang makita mabasa gid sa Biblia. Sunod, ang pangalan niya Lucifer makita sa Isaias 14, diin gisulti ang pagkahulog sa talagsaong tawo o anghel nga nagdala sa kahayag. Ang mga interpretasyon nga nagdugtong niini sa karakter ni Satanas nga nagrepresenta sa pagbalik sa kangit sa pagpakasala. So gikan di siya sa kahayag. Ang word na Lucifer, kahayag di siya nga ang Satanas po nagrepresenta nga kangit-ngit. So therefore, ang Lucifer
Ang Lucifer, ang pasabot ana kahayag siya. Ang Satanas kangit-ngit. So dili mo dili pwede ipakang ni akong kaatbang nga ang dili niya pwede imaisa nga ang Lucifer ug ang Satanas isa lang. Okay. Lucifer, kini nga termino nagpasabot sa dala og kahayag o morning star o daghang kultura siya giisip o sa ka fallen angel. Nagreveal di batok sa Dios, wala po may problema ani. Nagrepresentar sa pagreveal sa pagpakasala, wala po may problema ani. Ang word na Lucifer ang akong ginaprotektahan, akong ginapakilambisog dinhi kung kana ba daotan o dili. Yawa. Ang yawa konteksto sa Pilipino nga nagpasabot demonyo o daotang espiritu nga nagdalag samok sa kadaot. Subot pasabot, ang yawa di ay lahi siya sa Lucifer. Kaya ang Lucifer, mabalaan magato a morning star, period. Ang meaning sa Lucifer, nagdalag kahayag, morning star, kumbaga bituon sa kabuntagon, while ang Satanas o ang yawa o ang syaitan o ang satana, maunay daotan. So din siguro sa Biblia, daghan kay tagmabasa nga, niingon ang Ginoo nga, pahawa, yawa o Satanas. Wala ni gamit ang Ginoo og pahawa, Lucifer. So, makita gid ninyo kung unsay kalainan. Karon, dinhi sa pinadayag nga iyang gibasa nga ganina. So, ako lang gyapon siyang sundan, pinadayag gyapon ko. kining pinadayag 16 dili ni ang kunon kay nga matod niya pagsabot lang kunon ako bisan klaro kaayo nga nabasa kini atong kaatbang mailhan gid nimo nga dili gid hugot ang iyang baruganan as affirmative kay matod niya pamatud-an niya ang Katoliko o RCC nagsimba sa yawa nga mao si Lucifer. So para sa kong kaatbang ang yawa ug Lucifer isa ra. Pero kung atong hima-himayon ang Latin nga ang Latin word nga Lucifer is kahayag ug ang yawa mo ang kangit-ngit nga nadalag kasamok sa kalibutan, means to say they're not the same, they are different meaning. Karon this is sa pinadayag ingon ako si Jesus gitulo niya ang sarili nagsugo sa akong mga anghel pagdala ni ining mga butang ngadto sa simbahan simbahan church iglesia. Kaliwat ako ni David ug ako ang mahayag nga bituon sa kabuntagon. Ako siyang giipangutan na ganina kung kini refer ba ni sa Lucifer dili niya dawaton kay matod niya tama akong gibasa o bali akong pagsabot. So tama gyud ang gibasa. So tama ang Katoliko nga wala mi nasayop sa pagkuling Lucifer. Wala nasayop jud. Abot ani akong katbang kung unsaon niya pagtuis ning pinadayag 22:16 kanong kay klaro nga litra por litra nga nag-ingon na siya ang kaugalingon nga ako si Jesus nagsugo sa akong mga anghel nagpadayag ini mga butang ngadto sa simbahan church iglesia. So ang pagtawag nga Lucifer it's not bad kay kung atong hima-himayon lagi mo balik ug recycle the question again and again nga ang Lucifer di ay kahayag siya. Kaliwat ni David ug ako ang mahayag nga bituon sa kabuntagon. O sa din ang bituon sa kabuntagon sa Latin, Lucifer. So it's not bad. Karon daga na pud dinhi sa ang atong duhalan ni kako ano kong gamiton. Okay, dinhi na pud ta. Dinhi sa laing bahin sa panid sa Biblia dinhi mabasa busa midugang ang among pagsalig sa mensahe nagisangyaw sa propeta. Angay kini nga inyong tagdon pag-ayo sama sa suga nga nagdanag diha sa kangit-ngit. Ang suga nga nagdanag sa kangit-ngit mo maningyawa. Mudanag kini sa inyong mga kasing-kasing hangtod mo banag-banag ang adlaw sa Ginoo. Mo banag-banag which means a morning star. Banag-banag ang adlaw sa Ginoo ug ang kahayag sa kabugwason. So wala gid na sayop ug wala na sayop ang mga ang Katoliko sa pagsangpit sa ngan nga Lucifer. Manggod niya ang atong bantayan manggod nga usahay manggod sa ngan lagi nga na wala naton hibalan ug without knowing ani akong kaatbang nga siguro wala siya kabalo nga kaming Katoliko na ay may Saint Lucifer na may santo nga nganlag Lucifer ambot kung dawaton ba niya ni o dili may nami santo nga ang pangalan niya Lucifer karon lang siguro siya kabalo so but pasabot wala jud na sayop ang Katoliko sa pagtawag aning ngalan nga Lucifer kay kung una-unaon man kung atong balibal bisan pagbalibalihon siya why na ang kahulugan although kining Mangayo ko sa mga teksto to ikaduha sis bidira. asa man kini karon
Oo. Pag-stop time, sayang ang kuan. Okay. Ikaduhang Pedro Okay. Ikadong Pedro. 19. Okay. So wala gayud na sayop ang Biblia sa pagsulat niini o pag-translate. Kinsa magud nga Bisaya nga mo tuis sa mga Latin nga mga pinulungan dito sa Roma nga ang nasayod man ta nga ang Lucifer Latin word. Kinsa man tang Bisaya nga mo tuis niini. Okay. The next one. Dili na punta sa atong reference. Okay. Okay. Lucifer is simply means light brighten, light bearer. Thus, it was used by a variety of sense, including the morning star. This rhyme applies to Jesus. Coming from the dead to the light begins the salvation of human race. Lucifer is also negative meaning, seen in Isaiah 14. A negative meaning siya. Seen in Isaiah 14, a God higher than star, but the false star is Satan. So kaklaro kaayo din nga, kaklaro kaayo ang nahulog mao to si Satanas na nagdalag karakter. Ang Lucifer wala siya sa pagkahulog ni Satanas ay sa pagkahulog niya gikan sa langit. Ang pangalan nga Lucifer wala nabungkag, nagpabilin lang gyapon siya. Kay moingon gud tag Satanas daotan nga binuhatan. Kung moingon gud tag Lucifer nagpabilin gid siya nga morning star. Amot ni akong kaatbang kung makahatag ba ni siya laing kahulugan nga ang Yawa og Lucifer usara kay bisan pag unsaon ginato managlahi sila kahulugan. Okay. So isa pa ang Lucifer ug ang Yawa, ang Lucifer ug ang Yawa nagrepresentar sa mga konsepto sa daotang pwersa. Ako na po nimbalikon, si Lucifer siya ang giisip ng usa ka fallen angel nga nagrebelde batok sa Dios. Ang Yawa sa lokal konteksto, Yawa nagpasabot sa daotang hinimuan sa tawo. Satanas is Satanas o Satan. Satan is a Greek word nga buot pasabot satana. So it's different from Lucifer. Lucifer means light from brighter or morning star. So dinhi nato makita nga may kalainan ang duha ka mga ibutang tagpangalan o word or meaning. Kay dinhi man gud nganong naabot mi dinhi sa debate tungod kay nagikan mi sa GC. Ang buot pasabot sa Lucifer dili siya lain o dili siya bad nga pangalan. Rather than Satan, because Satan kabalo magita nga maunay karakter sa daotang espiritu. Kay sa Biblia daghan kay tag mabasa nga pahawa Satanas o pahawa Yawa. Si Jesus wala gid ingon nga pahawa Lucifer o pahawa o palayo Lucifer. Kampuwang imong Dios never gid dimension ang Ginoo ana. So therefore, ang akong role as negative ako nabarugan jud. It's either he accept or not. Kay ang nasayod ng kita nga Lucifer good sa mga meaning sa mga dictionary, it's not bad. So Lucifer and Satan, it's not the same meaning. Mao lang tanog may gabi. Okay, thank you. Di na ka matapos sa oras mo negative side. Dili na bro. Okay. Daghang salamat, no? Inom sa mong tubig may garam igsoon kay napay ika-segundan nyo karong pagpabarog. Bago ta magsugod sa papungutan na, shoutout sa tanang nga nagtanaw karon sa sinta ka buok, no? Napa ni Mr. Mod, napa ni kuan sikan nga pagbabarog? Napa si Constant. Ay kuan lang basig maka 9 address sa ubos ba? Basig pwede maka-moderator kay na ako ilakaw sa 9. Pwede ra kung oras ra. Pwede ra kung Rebattle naman lang wala na may kuan. Asa di rebattle naman lang wala na. Okay. Abi ko napay kaduha. Wala na. Okay, ready na ang papungutana. Okay, ready na ko, bro. Ready ka na, sis? Sige. Proceed. Sige, proceed. Unang pangutana, sis, kini bang naa sa Isaiah 14:12 nga Lucifer? Mao ba ni si Kristo? Mao dili. Sunod tong utana. Iyon ka nga kining Isaiah 14:12 mao ni si Lucifer nga mao ang Yawa? Yes or no? Yawa is different from Lucifer. Natubag na. Objection, Mr. Moderator. Liyaw ko sa oras, ipalo nga sa. Okay. Sa objection. Okay. Ang object nga ang categorical dapat tubagon, yes or no.
Ang akong pangutana, akong balikon aron nga basi og dili na siya mo counter, mutubag na lang siya ditso. Kining Isaiah 14:12. Mao ba ni ang Kristo? Tingin sa ganiha dili. Karon kay dili man di ay uyon ka nga kining Lucifer nga gisgutan diri sa Isaiah 14:12 mao ni ang yawa or no? Yawa, yes, yawa. Salamat. Kay yes man di ay mao ang yawa. Uyon ka nga kining nga Lucifer mao ninyong gisimba. Tubaga, yes or no? Dili. Okay. No? Sunod pangutana kay no man di ay kinsa man di ay nga Lucifer ang imuhang gisimba? Kinsa? Okay. Lucifer. Okay. Parehas ha. Balik ko na ko ang tubag. Pinadayag. Ako na tubag sa pinadayag nga ang gisimba na mo si Jesus mo nang bitaw sa kabagtagon. Natubag na. Sunod tong tana. Kay mao man di ay si Lucifer nga Kristo nga mao ang kahayag sa kabuntagon. Naa ba'y record sa Biblia nga kining Lucifer mao ni si Kristo? Naa o wala? Tubag kategorikal. Mabasa na Okay. Okay. Wait lang. Mr. Moderator, diyo ko sa kuang challenge. Kuan Peter. Challenge ta. Stop time. Stop. Okay. So, Ang sa akong challenge mo, pangutana, naa ba kay ma-refer kapitulo bersikulo sa Biblia nga kana si Lucifer si Kristo? Matod niya naa. Kung naa siya mabasa nga nag-ingon si Lucifer mao si Kristo, daog na siya. Pero wala siya mabasa si Lucifer mao si Kristo. Niya sa Biblia kapitulo okay, bersikulo. moderator time. No, sa inani nga challenge, evaluate ninyo, gi-announce na to ganina. Nga way bawas, way kulang no sa pagdawat sa challenge. So, ato ipabalo. Ako ang ipabaludan, balik-balik, harong nga way magmay sa both debaters. So, kaning yang challenges, dawaton ba ni mo ni o Dawat. dili ka na lang duha? Dawat. Repeat agad bro para ma-challenge. Diha, ako'y mag-reconstruct ha. Gihagit nimo ko nga kung nabay mabasa sa Biblia nga kini si Jesus nag-refer kay Lucifer, sakto ba? Nabay Dili ba? mabasa? Kini si Lucifer nag-refer ng Kristo aw ni Jesus. Lucifer nag-refer ngadto kang Kristo nga si Jesus. Okay. Ingon nimo na. Pag naay mabasa daog na ka. Oh, sige. Nga si Lucifer nag-refer kang Kristo. Challenge accepted. Iho ko Mr. Moderator isulat. Okay. Nag-refer. Timanin nyo ha. Ang word nga nag-refer, timanin ninyo nga kinahanglan ang mabasa. Refer Kristo. Excuse. Yes. Moderator time, ipasabot na to motivators. No? So, kinahanglan nga dunay mabasa dito nga ang gi-refer sa mao nga Lucifer, mao si Jesus. Kana nga mabasa sa mong challenge, kinahanglan dunay mabasa diha sa maong basahon, no? Okay ra? Negative side? Okay. Challenge accepted. O, nag-refer ha. Kay litra po litra. Okay. Okay. Sige. Word for word. Sige. Atong Okay. amo ni ang challenge nga si Lucifer, maba? Ang yang challenge ako, babasa ba nga niingon nga si Jesus nag-refer kay Lucifer, babasa ba litra por litra? Dawat o dili? Dawat ko. Bali. O sa dito. Bali. Ano? Lucifer naka-refer kang Jesus. Kana. Mo na? Okay, sige. Lucifer naka-refer kang Jesus. Okay. Bisaya na ha. Dawat ko dawat. Kailangan i-challenge po Bisaya po. Bisaya. Sige. Okay, English man Lucifer no? Latin na siya bro, Bisaya. Latin. Oh, Latin na siya bro, Latin. Tulog bersikulo bro, ihatag mga atong pangayon bro, atong basahon. Okay. Okay, wala na ang ambot ki pasabot, gidawat niya ang kuan moderator time ang wala kapitulo bersikulo ganina sa pagpirmero niyong kuan. Di. Basta moderator time sa. Stop ko, Mr. Moderator, pwede ra? Okay. Ang ako na dunggan ang iyahang challenge is nag-repair siya asa mabasa nga si Kristo mao si Lucifer. Wala na nag-ingon. Wala ginito ka kapitulo bersikulo. Muna iyahang gingon. Wala siya nag-repair sa Biblia nga kapitulo bersikulo. Salamat Mr. Mod. Repair. Ang Ginoong Hesukristo. Kang Hesukristo. Liho ko basa Mr. Moderator sa akong challenge kay aron nga maklear.
Mo ni, diba? Lucifer nag-repair kang Jesus. Kang Hesus Kristo anak. Kang Jesus ana lang direct. So, negative side, napay panahon. Okay ba? Sige, sige, Amos- dawat. Okay. Dawat. Okay. So, ipakita sa screen. Okay. Wala ko'y Sige. kuha na na. Sige. Kay ingon man kag gi-challenge ko nimo dawaton ko na bro. Matod mo kung naabay mabasa nga kanang Lucifer nagapunting kay Jesus, may mabasa litra por litra. Nag-refer. Lagi. Din himanggod sa gipadayag 22:16. Akong sundan ha. Ako si Jesus, nagsugo sa akong anghel. Pagpadayag diining mga butanga ngadto sa mga simbahan jud. Kaliwat ako ni David ug ako ang mahayag nga bituon sa kabuntagon. Ang Lucifer kung imo nang hubaraw sa Bisaya, morning star bituon sa kabuntagon. Natubag ang simpleng pangutana. Salamat. Okay, Mr. Moderator, palihog ko og desisyon. Kung nabasa, i-declared nga pildi ko. Pag wala nabasa ang maong challenge, i-declared po nga pildi siya. Mora gid na. Ang trabaho sa moderator. Daghang salamat ug may gabi ka natong tanan. May gabi, God bless. bro. Okay. May gabi. Sharing naman ko na to agad. Okay, karon mga igala mga igsoon, doon na challenge nga gidawat sa mga negative side.